ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಾತೆಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಗೀತ ಪಾರಾಯಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಗೀತ ಪಾರಾಯಣ ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವೇದಿಕೆಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸೀನದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ವೇದ ಘೋಷ वेद घोष प्रारंभ करें। वेद घोष प्रारंभ करें षण्मुख आचार्य जी। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां दत्तनोभिर्व्यासेम देवहि कैयदायुः। तच्छंयोगाधीमहे गातयज्ञाय गातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। तन्नो अस्तद्विपदे सनन्दतुष्पदे। शान्ता पृथिवी दिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयं नो अस्तु। शिवादिज प्रदिज उद्दिगो नापो विश्वतः परिवान्दु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಪುಷ್ಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. जगतगुरु श्री श्री सुखदेव तीर्थ स्वामी जी, जगत नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माल्यार्पण करते हुए सुगंधिम पुष्पमाल्यानाम कांतिवर्धकम श्रीवर्धनम। ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. Lord Krishna, I am glad to welcome you all to today's auspicious function of Laksha Kanta Gita Patuta. Pujya Shri Sukhrendra Tirtha Swamiji of Shri Putike Bhatt initiated Koti Gita Lekana Yajna to spread the holy message of Bhagavad Gita for a noble and happy life with courage and self-confidence. I deem it a proud privilege and honor to welcome our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji to this temple town of Lord Krishna. Whenever I look at our Honorable Prime Minister, I imagine him as the Yajman of the guiding force, driving the engine of India. He is the one at the helm, steering the nation forward. Now this engine is so powerful that it can drive all coaches of the rest of the world along with it. On behalf of all of you, I extend a hearty welcome to the Honorable Prime Minister
Narendra Modi ji. I am happy to welcome Shri Tawarchand Gehlot ji, Honorable Governor of Karnataka. I welcome and with pranams Pujya Shri Sunendra Tirtha Swami ji, Sushindra Tirtha Swami ji, Pratika Math, and also confirm all other 7 Math Swami jis. Shri Prahlad, I am happy to welcome Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of Government of India, and Mr. Bharati Sudesh, Bhairati Sudesh, Government of Karnataka. I have a warm welcome to Chinad Sujay, Honorable MP Udupi, Honorable Raghavendra, MP Shivamoga, and Vijayendra, BJP President, State President, Shri Sunil Kumar, MLA Karkala, Suvarna, MLA Karkala, and Suresh Kumar Gurme, MLA Kapo, Kiran Kumar Kurigi, MLA Kundapur, and Gururaj City, Gantuhali, MLA Vaindur. I am glad to extend a warm welcome to Lakshakanta media persons and all these devotees. I cut short my welcome address as we are all eager to hear shortly address of Shri Narendra Modi ji. Once again, I welcome you all for this August function. Namo Vandita Manjunathaya Namaha. ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. भारत को उडुपी श्री कृष्ण और गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य श्री ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಾತೆಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ವೇದ ಘೋಷ. वेद घोष प्रारंभ करें. वेद घोष प्रारंभ करें षण्मुख आचार्य जी. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम्. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां दत्तनोभिर्व्यासेम देवहि कैयदायुः तत्संयोगाधीमहे गातयज्ञाय गातयज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तद्विपदे सनन्दतुष्पदे शान्ता पृथिवी दिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयं नो अस्तु विवादिय प्रदिय उद्दिगो नापो विश्वतः परिवान्दु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ
ಪುಷ್ಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. जगतगुरु श्री श्री सुखदेव तीर्थ स्वामी जी, जगत नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माल्यार्पण करते हुए सुगंधिम पुष्पमाल्यानाम कांतिवर्धकम श्रीवर्धनम. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. Lord Krishna, I am glad to welcome you all to today's auspicious function of Laksha Kanta Gita Patuda. Pujya Shri Sukhrendra Tirtha Swamiji of Shri Putike Bhatt initiated Koti Gita Lekana Yajna to spread the holy message of Bhagavad Gita for a noble and happy life with courage and self-confidence. I deem it a proud privilege and honor to welcome our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji to this temple town of Lord Krishna. Whenever I look at our Honorable Prime Minister, I imagine him as the Yajman of the guiding force driving the engine of India. He is the one at the helm steering the nation forward. Now this engine is so powerful that it can drive all coaches of the rest of the world along with it. On behalf of all of you, I extend a hearty welcome to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I am happy to welcome Shri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Governor of Karnataka. I welcome and with pranams Pujya Shri Sukhnendra Tirtha Swamiji, Sushindra Tirtha Swamiji, Putike Bhatt, and also confirm all other 7 Math Swamijis. Shri Prahlad, I am happy to welcome Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of Government of India, and Mr. Bhairati Sudesh, Government of Karnataka. I have a warm welcome to Chinadu Sujari, Honorable MP Udupi, Honorable Raghavendra, MP Shivamoga, and Vijayendra, BJP President, State President, Shri Sunil Kumar, MLA Karkala, Suvarna, MLA Karkala, and Suresh Kumar Gurme, MLA Kapo, Kiran Kumar Kurigi, MLA Kundapur, and Gururaj Shetty Gantuhali, MLA Vaindur. I am glad to extend a warm welcome to Laksha Kanta media persons and all the devotees. I cut short my welcome address as we are all eager to hear shortly address of Shri Narendra Modi ji. Once again, I welcome you all for this August function. Namo Vandita Manjunathaya Namaha. ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. भारत को उडुपी श्री कृष्ण और गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य श्री